बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में शब कदर की पुरनूर इबादतें बताई जाएंगी। शेखुल वज़ाइफ अबकरी के ये वज़ाइफ जिनकी तफसील इस वीडियो में जानिए। शब कदर यानी इस आखिरी अशरे की ताक रातों की इबादत। इन ताक रातों में से कोई भी रात शब कदर हो सकती है जिनकी फजीलत और उनके वज़ाइफ दर्ज झैल हैं। शब कदर की पुरनूर इबादतें। बाज़ बुज़ुर्गों के मुशाहदात में है कि जो शख्स 4 नफल इस तरह पढ़े कि हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद सूरह कदर 1 बार और सूरह इखलास 27 बार पढ़े तो ये शख्स गनाहों से ऐसा पाक हो जाता है गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। इसको अल्लाह करीम जन्नत में 1000 महल अता फरमाएगा। जो शख्स इस शब में 4 रकतें पढ़ता है इस तरह से कि सूरह कदर, ये दूसरा अमल, एक पहले अमल बताया गया, अब दूसरा है। जो शख्स इस शब में 4 रकतें पढ़ता है इस तरह से कि सूरह फातिहा और सूरह तकासर 1 बार और सूरह इखलास 11 बार पढ़े तो अल्लाह इसको मौत की सख्तियों से महफूज कर देता है और इससे अज़ाब कब्र दूर कर देता। नूर के 4 सतून अता फरमाता है कि हर सतून पर दाखिल होंगे। इसके अलावा अगली इबादत 1000 महीनों से अफजल रात। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रमज़ान मुबारक का महीना आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया और इस रात की भलाई से कोई महरूम नहीं रहता, लेकिन वो शख्स जो हकीकतन महरूम ही है। हज़रत अबाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के करीब अरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बाबरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला शाना इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं और अपनी रहमतें ख़ुसूसी नाज़िल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआ को कबूल करते हैं। और ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी नेकी की हज़ को देखते हैं और मलाइका से फ़ख्र करते हैं, बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह ताला सलाम नाज़िल फरमाते हैं। अल्लाह ताला शब कदर में फरमाता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम रखे फ़रिश्तों में सबसे ज़्यादा रहम करने वालों को चीन लो और गुनहगारों को ज़ियारत करने जाओ। बस इनमें से हर फरिश्ते के साथ 70 हज़ार फरिश्ते उतरते हैं और इनके साथ 4 झंडे होते हैं। फिर आसमान वालों यहाँ तक कि जन्नत की हूरैन तक को सुनाई देता है कि फिर सब कहते हैं ए रज़वान ये कौन सी रात है। वो जवाब देता है कि पेश की रात है, आज तुम्हारे खावंद तुम पर पेश होंगे। इसके बाद हजाब उड़ता है और वो अपने अपने खावंदों को देखती हैं। फिर फरिश्ते उतरते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर लो मग़फ़िरत और रहमत, काबा के ऊपर ओलवाए करम, बड़े पत्थर के ऊपर ओलवाए रहमत, आसमान और ज़मीन के दरमियान खड़े होकर फिर कोई घर जिसमें मुसलमान मर्द हो या औरत ऐसा नहीं रहता जिस फरिश्ता दाखिल ना होता हो। बस जो बैठा होता है फरिश्ता इसको सलाम करता है, जो ज़ाकिर होता है इसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम सलाम करते हैं, जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं अल्लाह ताला इन पर सलाम नाज़िल फरमाते हैं। शब कदर में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का सवाब काबे बार बयान करते हैं। जो सिदक के साथ शब कदर में 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है अल्लाह एक बार के ओज़ में इसकी मग़फ़िरत फरमाता है और दूसरी बार के ओज़ में इसे दोज़ख से नजात देता है और तीसरी बार के ओज़ इसे जन्नत में दाखिल करता है। शब कदर में हर बला से आफ़ियत का अमल। किताबों में लिखा है कि जो शख्स इशा के बाद शब कदर में 7 बार सूरह कदर पढ़ता तो अल्लाह इसको हर बला से आफ़ियत में रखता है और जो 70,000 फरिश्ते इसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। और जो जुमा का दिन नमाज से पहले 3 बार इसे पढ़ता है तो इस दिन जितने नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं सबके बराबर इसके लिए नेकियां लिखता है। शब कदर की दुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझे शब कदर मालूम हो जाए तो मैं इसमें क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ये दुआ पढ़ो। पढ़ने वाली दुआ ये है जिसका तर्जुमा है अल्लाह तू माफ़ करने वाला, माफ़ करना तुझे पसंद है, बस तू माफ़ फरमा। नवाफिल शब कदर। शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में जिस तरह भी और जितना भी अल्लाह के हुज़ूर अपना अज्ज़ा न्याज पेश किया जाए कम है। चनाचा शब कदर में बेदार होकर हम भी इसी तरह इबादत करें जिस तरह हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, यानी कसरत से नवाफिल पढ़ें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए।
اس کے بعد اس رات میں 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والے اپنے مسئلے سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام وحشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی۔ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ پڑھنے والی دعا یہ ہے۔ اس کے بعد کی 4 رکعت نوافل، جو کہ 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھے، اور سلام بھیجنے کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ یہ آیت پڑھ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس سے اگلی عبادت 16 رکعت نفل۔ شب قدر نہایت مقدس 7 بابرکت رکعات ہے۔ اس کی یہ رات بہت ہی قدر والی ہے، اس کی قدر کریں اور تلاش کریں۔ شب قدر میں آدھی رات کے بعد 4 رکعت کر کے 16 نوافل اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کافرون 3 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 3 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح 4 کر کے 16 رکعت نوافل پورے کر لیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل وظیفہ کثرت سے پڑھیں جو اس رات کا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نوافل پڑھنے والے پر رحم فرمائے گا اور اسے آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ وظیفہ یہ ہے۔ شب قدر میں ذکر الہی، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت افضل ہے، لہٰذا اس رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ احادیث میں ذکر کے متعلق بہت زیادہ ترکیب دی گئی ہے کیونکہ اللہ کا ذکر بہت ہی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے ان اعمال سے خبردار نہ کروں جو تمہارے بہترین اعمال ہیں اور تمہارے مالک کو پسند ہیں اور درجات کے لحاظ سے بہت بلند ہیں اور زور مال کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں؟ جنگ سے بھی صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں شب بیداری کی اور اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگایا اور اسے جبرائیل علیہ السلام اپنا آپ پر لگائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نمبر 1، عصر سے مغرب زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ نمبر 2، مغرب سے عشاء تک 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ نمبر 3، نماز عشاء کے بعد عشاء کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ ملک، 2 رکعت نفل نماز، ہر رکعت میں 1 بار سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ اس رات میں نوافل تلاوت کلام پاک، کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے اس کی رضا اور جنت طلب کریں اور اللہ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ طلب کریں۔ یہ تھے آج کے دن کے ابکری کے مختصر وظائف جو ان آخری عشرہ کی طاق راتوں میں کرنے والے عبادات ہیں۔ الگ الگ دن کے یہ نوافل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی رمضان مبارک کے یہ اعمال کر سکے۔ مزید ابکری کے مختصر وظائف جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔